On applaudit très fort pour la gloire de notre Dieu. Genèse 49, le premier verset jusqu'à 8. Genèse 49, le premier verset jusqu'à 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Jacob appela ses fils et dit, « Ensemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme le zoo, tu n'auras pas de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué 2 hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret de taureau. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, dans ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Amen. Amen. On applaudit très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, huyo ya kusema ke kila mtu wote anapasha kuingia mu periode mwa ile periode ku decisive de façon que wakati ile unangara maisha yako koje, qu'est-ce que tu dois faire, puisque hata bale beko naweza bale otezo unatamania kusema ke huyu asha kuweza mubile ko nafanya maisha yake ko bien, ashikuweze ile kuweza haina un cadeau qu'il a reçu. Non. Amen, amen. Donc, il a fait des sacrifices pour arriver à le niveau il est au. Un jour, je vous avais dit que même Jésus, wakati la rikuyapa, la Bible dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Bintu abikukwe paka facile. Arikombana, il est monté sur la croix pour que Léo tuanze kumutaya. C'est la même chose aussi, puisque même lui-même il a dit, ule ota napenda kunifata, abebe na yeye yake musalaba afanye nini? Enifata. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu dois te battre. Na ile vita, ni vita ile iku solennel, ni vita ile ko connu, même dans le monde des esprits, où il y a kusema kenjov le biko. Les passages qu'on vient de nous lire, puisque mon intervention a commencé depuis le mardi, je vous ai expliqué, puisque atone kwanza rudia paka mubintu bimoa, le temps nous fera défaut. Alors, wakati le Jacob anaita batoto wake, ni batoto wake. Kama sese make ni bumuntu, utabariki bote batoto, hata kama sese make kuku ule alifanya kibaya, kuku ule alifanya hivi, unebaita bote ni damu yako, bote ni wenjori bazala. Alléluia. Unebabariki, mambo yanafanya nini? Inaisha. Mais comment il y a la différence ya misemo sur tous les enfants? Aina kusema sema ke baba atapenda huyu, baba chukie huyu, baba anapenda huyu hivi, mui dimension. Non. Ni par rapport ya kila mtoto na mtoto, comportement yake, caractère yake, njo ile kona définir dimension ya baraka yake. Même dans les livres de Proverbes, vous allez comprendre que mwandishi eko na sema ke utayua kile mtoto eko a partir ya ngariki wa chini. Michezo tu yake ile eko na cheza, utaweza huyu mtoto atakuyaka hivi. Alléluia. Alors, wakati le Jacob eko na bariki batoto yake, batoto bakwanza, puisque vita iko mu niveau ya droit d'aînesse.
puisque le premier-né, c'est lui qui est favori, candidat favori à la bénédiction. Bipande bishuke. Baraka inekalaka ni ya wa kwanza. Et pourquoi nous disons ya wa kwanza? Puisque yenjo Bible nasema ke nguvu ya jeunesse yote iku ni mwa ule mtoto ule. Na muzazi wakati ile kama unaangalia hata bien mtoto wa kwanza kama nazari kwa mfamilia, furaha inekalaka ni ya jamaa yote mzimu. Amen, amen. Mais uyo ya kusema ke journal leo je vais vous dire des choses ile inapasha kufungula esprit yako ya kusema ke droit d'aînesse mtoto wa kwanza. Pourquoi beko na mkombanisha? Pourquoi maisha surtout ya batoto ba kwanza aikalake stable nekalaka ya bouger. Amen, amen. Puisque kama sisema mke muku mustari kuku ule wa kwanza njo eko pale, c'est-à-dire ashojibiria babote. Wakati nashojibiria babote aba biote bya bibaya bile bitakuya bikwe bya bizuri ubia bya bibaya bitabamba nani? Ni ule wa kwanza ule. Kama ule wa kwanza anaanguka, c'est-à-dire que ile baraka ubia ile mvita inenda kwa wapili. C'est comme ça. Amen, amen. C'est-à-dire que l'aîné de la famille, c'est lui le représentant. Un représentant, c'est-à-dire lorsque vous le voyez, il incarne pas le bote beko kumukongo yake. Vita, biote ni ule wa kwanza ule. Amen, amen. Alors c'est pourquoi Bible inasema ke wakati ile Jacob eko na bariki batoto yake anebaita wa kwanza, anasema ke weye uku na nguvu yangu mie ya jeunesse. Biote byangu ne bierite, mais ile nguvu au kujue comment kuikontrole, mais uribouillonner comme les eaux, kama mai na tokote na tomboka inapomonaka bya kupomona. Maintenant tu n'as pas contrôlé. Pourquoi? Puisque d'après mie wakati niko nasoma, pourquoi il n'a pas contrôlé? Puisque sa maman ile baranza kufanya na ndugu yake ile mabukomvi iripasha nécessairement kushuka paka na kubatoto. Alléluia. Puisque lorsque vous lisez, vous allez comprendre que Joseph, il est aussi l'aîné de sa famille, c'est-à-dire mtumbo ya mamake yenjo wa nini? Wa kwanza. Pourquoi barikaujisha kanenda tukatosha pa? C'est puisque quelque part là au niveau spirituel kilole kiranza kushonta maintenant Joseph. Banasema non, sasa hivi huyu yeko na lota kusema keno ye njo yake gerbe kupale ya shibo taba tukuna adore, c'est-à-dire que ye njo anatafuta kubeba, anatafuta kuwa mkubwa wa famille. Si c'est comme ça, tumujishe ou bien tumuwe ende kule tone kule atakuwa chef wako. C'est-à-dire que ile manvite irikuya, ile maintenance irikuya. Amen, amen. Donc il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas dans la famille. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Ni akusema ke mufile huku pale huku toujours porteur ya bénédiction. Sema amen. Vile huku porteur ya bénédiction, na ile bénédiction awene kufwa nayo. Ile bénédiction un jour unapasha kuyacha paka mtu mwingine mu famille. Mais maintenant, vile huku porteur wa bénédiction, ile bénédiction iku na makaprisi sana. Pourquoi je dis qu'on a ma caprice? Ou soit we mwenye porteur wa bénédiction, kama unafanya erreur kule uranza kupenda ile bénédiction yende, Mungu atakatala kule ataipeleka fashi nyingine. C'est le cas de David. David alikuwa mwenye kupenda batoto wake ba kwanza bale ya kusema kendo no. Par exemple Adonija, il était son fils aîné. Amen, amen. Après yekufa ule alipasha kubeba kichi ni yule. Kama haina ule Adonija, peut-être ni Absalom, bamno barikuya pale. Mais uyo ya kusema ke vile arienda macho yake nenda kuangalia kwa bibi wa benyewe, anafanya busharati. Non seulement kufanya busharati, ana occasionné na lufu ya ule bwanake ya ule bibi. Anamutuma kumvita kusema ke anamuitisha mbele kumvita. Asema hii bêtise nishofanya hapa. Vraiment kama bantu bana prendre abista kwa tu bien. Munitie nani bwanake anakuya. Wakati la anakuya anamulandalanda tu pale nije kumvita hivi na hivi, okay.
sava. Sasa vile unakombana sana, uende kunyumba ndo kapumzike. Yote ile ni ya kusema ke bamulandishie ule bwana, usisema ke ile mimba bibi yake iko nayo ni yake. Sasa yeye ule bwana ule anafika anasema non, moi je ne peux pas me réjouir chez moi avec ma femme au moment où mes amis beko na kufa wapi ku champ de bataille. Je ne peux pas. Analala nje. Pala analala nje. Nani ba informateur banenda banambia roi sasa ke ule bwana ule ashikufanya nini? Ashikuingia mnyumba yake alilala nje. Asema si c'est comme ça. OK. Murudishe kumvita. Mais pale atarudia kumvita, mshimweke mu deuxième alignement, mweke mu premier alignement. Pale ataki talamuka, wa kwanza kufa ni nani? Ni yeye. Akufa. Banafanya vile ule bwana ananguka sur le champ de bataille, ule mwanamke anabaki. Bile bintu bya vile binashirikisha Mungu. Mungu anatuma profeti wake Nathan. Wendo kambie nani David, kila anafanya akinifurahisha. Nisha kumweleve, amubariki vyote na banamuke benye nisha kumpatia nabo. Hata kama sema alipenda nimpatie bengine, nilipasha kumpatia bengine, me haina kwenda ule kona bibi wake huyu. Umuwe, ubebe, unyanganye. En plus de cela, uku na bamingi. Maintenant Nathan anenda na parabole. Une façon de dire, anambia mfalme asisa ke mwingine yako, il y a un homme méchant, très méchant. Asema ni mtu kanyo. Alifanya nini? Shika vile alifanya. Mwingine yako kuku mtu ule eko na banyama bamingi sana. Pale banyama ile riche. Me kuku mpembeni yake kule kulikuwa mtu mwa eko na wake nyama moya tu. Ule un homme riche anapokea nani ba visiteur. Olie ya ye kubeba paka mubale banyama baki anaua, ana servir nani ba visiteur baki, anenda kunyang'anya ule eko na nyama huyu moya. Anaua ba serviteur nani ba invité baki. Mfalme anaripika chini anasema kile kintu kia vile akene kufanika muhimu gini aussi longtemps que moi je suis roi. Kama sisema ke ile mambo vile nafanika ule mtu mimi napenda nimone hapa et il va payer. Wakati la anapika vile mkono pa meza, profeta anasema mfalme haina mtu mwingine ni wewe. Mie nasema anamuexplique Mungu anakubariki, anakunyanyua, anakupatia mfranga, anakupatia babibi, anakupatia royaume, anakueleve bioto kunabi. Kama unapenda hata kulomba bingine, Mungu anapasha kufanya nini? Macho yako inacha baba na mke boto kunabo, macho yako inaenda kuporte paka kwa ule mwanamke moya, bibi wa mtu huyu eko na moya tubule, kisha unamua na kumuua. Pale David ashikutafute koma kudijustifier. Pale David anabeba kanjo yake abufano, anafanya nini? Anaipasula, aneripika chini, beba maivu anerimwangia, beba ansaka anaweka pa maungu, anaanza kulomba buluma. Wakati la nalomba buluma, Mungu anangaria na sasa anke nono huyu mtu asha kuniweza. Amen. Anafanya nini? Asha kuniweza, ananiweza. Mungu anapendaka bantu ba vile. Wakati la naomba vile, Mungu anamhurumia, mais la punition n'exclut pas le pardon. C'est comme ça. Mungu anamhurumia, anasema mimi nakuhurumia. Me ile bubaya uyo ya kusema ke takunyonga kumashikio, ile baraka yako ilipasha kwenda kwa batoto yako, bale banapasha kubeba ile baraka. Te banyang'anya ayo na mine banyang'anya ayo paka kule orienda kufanya bubuelewele kule. Njo kule mimi naipeleka. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que vile kupale we papa we mama mu famille yako mu nyumba yako, kama sisema ke huku bya kufanya Mungu atatosha ile baraka, ile bale batoto wako ba kwanza banapasha kubarikiwa. Mungu anetosha nepeleka kule kunaenda kule. Il faut que tirer attention. Puisque baraka inachezaka. Haina pala sisema ke nono, hata kama bari kuprofetizia sema wewe ndio utabarikiwa. Wewe hivi na hivi tuliona utakuwa mtu mkubwa. Wewe hivi na hivi vyote vile utafanya wewe utakuwa mtumishi wa Mungu.
oui, utakuwa mtumishi wa Mungu, c'est la prophétie. Mais uyo ya kusema ke kama autembe selon la parole de Dieu, ile prophétie haitafanika. Sema amen. Kama sisema ke ni bia kweli ilipasha kufanika ndani yako, haista kufanikia we, mais itenzi na kusote we, inenda hata kwa batoto babatoto yako. C'est comme ça. Amen, amen. Est-ce que tout n'a pas tana? Maintenant, punition, il est Mungu ari punir batoto wake nani ya David. Ce sont des bêtises. Huku unaona mtoto baba moya, huyu anazarikwa na huyu, huyu anazarikwa na huyu. Huku moya Amnon, je pense que c'est lui, anenda na tamania ndugu yake mwanamke Tamar, anamutamania baba moya, ba mama bakwachana. Ule nani Amnon anamupenda sana ule ndugu yake ule. Mule mkumupenda mule rafiki yake mwana sasa. We nini analukula pana malari. Ana eko triste. Sasa nini mishi kone bia sasa no roho yangu nampenda sana ule nani ndugu wangu Tamari. Sasa jo problem hii. Sasa non, c'est un petit problème. Tutaona paka monter stratégie utampata. Sasa tutafanya je sema lukula paka malari. Alukula malari pala bia bon. Ile malari ile njua ye kuria. Il faut pas que Tamara kwa mu servir. Eo pale ndugu yake kama anakuwa ye kama inamurisha ndio anakuri. Kumbi kuninjua kwa voir ndugu yake. Pala na mbamba sema muviole ndugu yake anasema no. Kama sema uko besoin na mimi. Ou soit tunaenda kwa babetu, unaenda unamwambia, unanyoa. Mwansien testament Mungu kama unafuatilia maisha mwansien testament tangu kama mwerere. Amen. Ule bwana na sisi mata mie paka hapo. Forcer ndugu yake, kuabize ndugu yake. Ule mkumwabize kule pale furaha ya ule mwanamke inashia pale. Na ye ile nye anvile alikuwa nayo kwa mwenye ndugu yake ule. Na yo inafanya nini? Inashia pale. Or na yo mu Jérusalem, et puis c'est la fille du roi. Et c'est l'autre là, c'est le fils du roi. Mambo ile patafanya itenda itazambalala mukini yote mjima. Kama Mungu asha kukupandisha, hapana, onona ataba benye beko napenda kamambo kaloko selfie. Ni bantu bachi. Ça je vous dis la France vérité. Unona ataba ngine nani ma couple ya nani ya ba serviteur munakosana munyungu. Huku unaona sangine kamba ali munyonga nani mtungule mtumishari nyonga bibi yake nani kama ni kurichafu. Ule bibi anabeba telefone anaanza kudiria ku ener filmer. Anatuma asema angaria mwenye mtumishi wa Mungu, angaria bila anenifanya choba kukomante na bo. Mtumishi wa Mungu ashende kufanya hivi na hivi. Kama sisema que tu es élevé en dignité maisha yako abe. Comme regardez même les films que vous voyez là, bantu banfranga. Est-ce que unapendaka banapendaka ba journaliste beko na kwa kuba filmer? Non. Puisque ni bantu bale beko ciblé. Amen, amen. Alors ce qui s'est passé même dans notre pays pour notre président. Kaloko tu pas kevi mambo na zambalala. Amen, amen. Dieu ya nini? Badui beko napenda kuvula muntu ule kueleve mangua. Wena wewe vile ukupali kama sasa Mungu anakueleve, hapana kuyaka bantu bote ba nani ba. Unayua hata huku wewe mwenyewe mnyungu. Huku napenda kurifilmer, hauna na mangua une ribamba. Huku na mafoto moja ya bushendi munani mu telefone. Uyo ya kusema ke hii telefone iko très compliqué. Itezi na beba ma image yako au kuipublier mais inatoka unashutuka isha deja kutoka. Hii telefone yuko unaona hii. Utashindo tembea. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Baraka ikusariai, il faut ishungi, il faut ikombani. Amen, amen. Alors
ile mambo pale na zambalala. Uyo ya kusema ke ule Tamar, elle était belle puisque même la beauté de son frère Absalom alikuwa na nywele kupita meme banamuke mu Israel. Nywele. Amen, amen. Il était très beau. Wakati la na prendre ile kintu akusema ke Amnon anaenda na violer nani mudoko yake. Il a organisé les histoires, la fête et tout ça. Juu ya ule nduku yake akuyeko. Mwisho fin de fin. Ule nduku yake bale mukata kichwa. Batoto bananza kuwana bobenyo. Kilo tezu unafanya. Peut-être njuu ya woku jirejir leo hii. Au yo ya kusema ke italeta lufu, italeta bubaya même dans des générations. Sema amen. Weye mama tulizana. Ikala mwile bukweri. Apana kukree ma problème huku na huku, upuse papa enda katafute banamuke bengine. Apana, kule konenda kule. Bala tazala uyo ya kusema ke ni benemi, bata kree bu enemi. Ombe ya batoto yako. Baraka ile koyulu ya batoto yako ishitoke shende fashi ingine. Amen yako ko chini. Mina sema amen yako ko chini. Sema amen ya nguvu sana. On va nous lire Exode chapitre 13. D'abord le premier verset à 2. Et puis vous allez sauter. Vous allez lire Exode chapitre 13, toujours 13, le verset 11. Exode chapitre 13. Jusqu'à 15. Exode 13, 1 jusqu'à 2. 1 jusqu'à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Il m'appartient. Mungu anambia Moïse akusema ke consacre-moi, unibebe batoto bote ba kwanza unipatie. Alléluia. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Ikuye banyama ba kwanza ni bangu mimi. Ikuye batoto ba kwanza ni bangu mimi. Est-ce que tunapatana pa ile fâché? Wende ku verset 11 jusqu'à 15. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Le mâle appartient à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Tu rachèteras. On marche ensemble avec toi. Au verset 11, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Le mâle appartient à l'Éternel. Ça, j'ai déjà expliqué. Le verset 13, tu rachèteras. Maintenant, bale, batoto bakwanza, ikwe bivuko, ikwe nini. Bia kwanza, unebibeba, unebipeleka kwa Mungu. Binapartenir Mungu. Alléluia. Kama ni banyama, lorsque vous consacrez, lorsque vous donnez, ile bizaliwa bia kwanza. Kama ni banyama, souvent on les tue en offrande. Amen, amen. Mais maintenant, kuku bile bivuko bien kuku bale bantu batoto bakwanza que tu dois racheter, puisque wakati ile una consacré mutoto iku tout ça anakufa kumbele yako. Est-ce que tunapatana pa ile fâche? Maintenant, au lieu ya, puisque Mungu alikatala kusema ke mwe ya Mustafa nana na bale bantu ba ile inchi beko na sacrifier nani batoto yabo kwa Moloki. Non, non. Mie, je ne veux pas le sang ya muntu ifanye nini? Imwangiki. Sawa vile mutenipatia batoto yenu. Mais bale batoto batakuwa racheté. C'est-à-dire que à la place ya ule mtoto akufwe, ni nyama mwingine atafanya nini?
atabeba fashi ya ule mtoto wa kwanza. C'est pourquoi on dit tu rachèteras avec un agneau tout premier né de l'âne, puisque ni nyama wa kazi, utezi unamurachete puisque ubake naye anze kukutumikia. Et si tu ne les rachètes pas, kama unakatala sasa make nono shita mu remplacer ni muto et tout, alors tu lui briseras la nique, utavunja nani kabongoshi yake. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Continue la lecture au verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Il a signifié nini? Tu lui répondras. Par sa main puissante. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. De la maison de servitude. Continue. Et quand Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tout le premier-né dans les pays d'Égypte. Depuis le premier-né de hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né de mâle, et je rachète tout premier-né de mes fils. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né de mâle, et je rachète tout premier-né de mes fils. Alléluia. Anasema, voilà pourquoi j'offre en sacrifice tout premier-né de mâle, et je rachète tout premier-né de mes fils. C'est-à-dire que nyama ulo kuna peleka, c'est comme la dîme ici. Amen, amen. C'est comme la dîme. I dîme na kwa kuleta hapo. Ce n'est pas quelque chose à négliger. I dîme na leta hapo. C'est-à-dire que mubile Mungu anakupatia, shunendo natumika, c'est-à-dire unazala mfranga. Wakati lo unazala mfranga, ile mfranga ile unapasha kutosha mo 1/10. Ile 1/10 ikutusha mtoto wa kwanza muile baraka unapata. Ile aina yako we ni ya Mungu. Tu dois consacrer même ta richesse à l'Éternel. Wakati lo kunaleta dimi yako hapa, c'est-à-dire que uku na racheter richesse yako, uku na uza bénédiction yako, de façon que ibakie stable mu maisha yako. Amen, amen. Mais kama sema one ikuria, revenons. Mungu anasema, pourquoi vous allez me donner vos enfants, vos premiers-nés, bazaliwa benu ba kwanza? Puisque mu Egypte, wakati ile Pharaon alikatala kulibere batoto yangu ba kwanza, les enfants d'Israël, j'ai frappé batoto yake ba kwanza. Wakati ile miri frappé batoto yake ba kwanza, aina kusema ke batoto ya Egypte abakukwe na banyama njuu ya boku racheter batoto yabo. Non, non, ils ne connaissaient pas les secrets que Dieu avait donné à Moïse pour le bushiku ou bien aux enfants d'Israël. Puisque Mungu arambiaka Moïse na batoto ba Israël akusema ke bushiku bwa leo, je vais envoyer l'ange de l'Éternel. Il va frapper tout premier-né muzaliwa wote wa kwanza wa Egypte. C'est-à-dire quoi? Wakati ile konapita akione kulento kumulango yako anona ko damu, c'est-à-dire que yeko nona sa paifa shapa peko déjà exécuté mtoto wa kwanza ashofanya nini? Ashakufwa. Asipose que parmi les Égyptiens kuku ula ripata information, peut-être kwa rafiki yake akisema que cette nuit kutapita quelque chose, wuwa na we nyama weka damu yako kulento, de façon que mtoto wako ashifanye nini? Ashikufa. Hata kama alikuwa Égyptien, ule ange de l'Éternel eko napita akione damu yulu ya lento ya nyumba ta ya Égyptien, ashikutafute kuingia na uwa puisque il est Égyptien. Non, non. Yeko nona kusema ke paifa shipeko déjà exécuté. Est-ce que tu n'apatana pa ile fashi? Maintenant, wakati ile Mungu aneparnie batoto wake ba kwanza, anangaria na sema ke non, mtoto wote wa kwanza eko toujours victime, eko toujours réclamé par dans le monde des ténèbres ou bien
la divinité. Mtoto wa kwanza banamureklamaka puisque ye njo eko na representer, eko sacrifice, eko offrande. Est-ce que tunapatana? Au lieu que mtoto yako wa kwanza akwe victime, miye deja Mungu mina mubeba anakuwa wangu mimi. Anakuwa deja offrande yangu mimi. Sema amen. Maintenant ça vile ni muntu awene kumuua. Alors il faut kukwe toujours substitut. Ule nyama tabeba fashi ya mtoto yako. Wakati ule unabeba nyama unamupeleka. Donc unabeba nyama, unamupeleka, unabeba mtoto yako, unafanya nini? Unarutia naye. Ule nyama kama akikufwe, uyo ya kusema ke damu ya ule nyama iku na representer damu ya uyo eko mujima. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament wakati ile Mungu anambia Abraham ya kusema ke unipatie Isaac, unitoe, puisque Isaac mtumbo ya mamaki, c'est lui il était l'aîné. Amen, amen. Mais ça vile il est aussi en quelque sorte le type de Christ. Banenda naye. Mais aina damu ya Isaac ndio ilipasha kumwangika, puisque kama damu ya Isaac ilimwangika haikupashe kwa na puissance ya kutokoa Shibotaba. Sema amen. Alors wakati ile anenda kule, Mungu anaangalia na iprouver foi ya imani ya nani, ya Abraham. Anasema aina huyu ndio atakufa. Kuku ule atafanya nini? Atakufa. Kuku le premier né. Ule eko na nature ya bumuntu na nature ya bumungu. Njo ule atakufa, damu yake itakuwa a mesure ya kusafisha buchafu bote monde entier. Isaac ashikukuwa na ile kapasite mudamu yake ya kokoa manafsi yote, hapana. C'est pourquoi wakati ile banafika pa hotel, pale banamupandisha, wakati ile Abraham anabeba kisu asema muue, Mungu anasema arrête. Kuku wa kumuremplacer eko hapo. Angaria mubuisson, anaangaria mubuisson, anaona mwana kondo eko pale, anaenda na mubeba. Isaac anashuka, ule mwana kondo anapanda pa hotel. C'est pour vous dire que vile kupale mu mapato yako kunapasha kwa toujours substitut. Ule anapasha kupanda pa hotel, ule anapasha kuteketezwa de façon que wewe uendelee na kubarikiwa. Sema amen. Hata mu familia yako kukupaka mtoto ule atakuwa wa kwanza, eko na ile esprit ya nani, ya droit de naissance ya mtoto wa kwanza. Yeye kama anateswa akibarikiwe, njoo bengine banafanya nini? Banabarikiwa. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini. Alléluia. Alors c'est pourquoi Mungu anasema ke unipatie mtoto wa kwanza. Puisque même le monde des esprits inatafutaka ni batoto ba kwanza, mapato yako wa kwanza. Si nous rentrons même muiki ketu ka africain, utashikia ya kusema ke même nos ancêtres tout ça vina baba betu tout ça vya zamani, utashika sasa kama unaenda utumika salaire yako ya kwanza ufanye nini? Ah? Uilete. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? C'est-à-dire que mapato yako ya kwanza iko na signification. Iko ya mafa. Alléluia. Tel que tu es là, iko ya ta dîme yako. On ne peut pas commencer à parler mambo ya dîme. Non, non. Muntu leko sauvé na muntu leko spirituel, il doit comprendre à kusema ke richesse yangu mimi napasha kuifichika ndani ya Yesu Kristo. Une bonne façon ya kufichika richesse yako, kupata kwako baraka yako, c'est lorsque tu es fidèle dans la dîme, dans les offrandes. Puisque wakati loko unapeleka huko unatoa, uyo ya kusema ke ile mfrango huko unatoa iko na representer kichwa yako, iko na representer kichwa batoto yako. Amen yako uko chini. C'est pourquoi Mungu anasema ke unipatie batoto yako ba kwanza bashikwe ba victime. Na wewe vile ukupale, pour tout homme que Dieu veut bénir, Mungu ule anamwempozaka toujours ule muntu alete ma offrande na ma sacrifice. Sema amen. Muntu ule Mungu ashipende kubariki, ashimwempozake kitu. Je suis clair. Mimi nasema ule Mungu ashipendake kubariki, ashimwempozake nini? Kitu. Unapata kuri ya kuri.
pale na wewe mambo itakubamba. Utambia nani? Hata maombi yako utasema nini? Asa Mungu nikumbuke. Au kumbuke kuni? Haleluya. Amen. Offrande yako vile kupale ukwe muntu ule eko na tosha ma sacrifice même pour tes enfants. Uku na tosha, uku na semea misemo. Hii mimi natosha ni ya batoto wangu. Hata ule alipenda kubasakrifia, asite basakrifia puisque mimi mwenyewe nishofanya nini? Nisha kubasakrifia. Nisha kubatoa. Batoto yako we wakubatoa nako puisque we mwenyewe ushofanya nini? Ushobatoa. Kama ushobatoa kumikono ya Mungu, wakwa kubeba maisha yabo, ebapeleke monde ténèbres, astaweza. Mimi nasema safanya nini? Astaweza. Kama unajua ya kusema ke batoto yako we ushobatoa, hata mulojo wa monu mfamii, mimi nakwambia ya kusema ke asta beba batoto yako ebapeleke fashi ngine. Consacre-moi, puisque délivrance yote ilipitia pa ile fashi. Sema lorsque tu vas faire ça, tes enfants vont te demander, vont te poser la question, pourquoi tu fais cela? Utamwambia kusema ke c'est puisque la main puissante de notre Dieu ilitutosha mu servitude. Damu ilimwangika. Cho pale tunatoka mubutumwa. Na weye, mimi nakwambia ya kusema ke sacrifice ndani ya maisha yako ikutoshe mubutumwa ni katika jina la Yesu. Mimi nasema ikutoshe mubutumwa ni katika jina la Yesu. Ivunje vyote vya bibaya ndani yako. C'est possible. Et je vous ai toujours dit que awene kwa na muloji tu wetu abiakweri, ula shito wake, ula na muloji wa shipo kuto, ekalake na kama sasa mashito wana muloji, utamuyua je? Utashika muloji sasa ke, huku muloji urufanya nini? Mirifunga maisha mtu fulani. Jo vrai muloji. Amen, amen. Ana vile. Huku muloji urufanya nini? Miri waka mtu fulani. Jo muloji. Na mkristo na ye, mkristo abia kweli, ni mkristo ule kona toa. Amen yako kuchini. Mimi nasema na ye mkristo abia kweli, ni mkristo anafanya nini? Eko natoa. Piske kama boba anatoa, na we toa. Kama wewe unatoa, boba atashindwa kiabo kutoa. Sema amen. Mimi nasema kama wewe unatoa, boba loji ba mwoni mufami batashindwa kiabo kutoa. Amen yako kuchini. Mimi nasema kama wewe unatoa, baloji ba mwoni mufami batashindwa kia kufanya nini? Kiabo kutoa. Je suis en train de délivrer ta vie. Il y a un grand chef d'un village. Banamkutanisha eko na imba, wakati ile na imba eko na ria. Banamuuliza sasa make chef njoo nini huko na ria huko na imba? Wewe uko chef. Anasema no. Ushaka konaka rikala. Kukula shoya rikala. Uliza ule mpemena sasa ushaka konaka rikala. Asema ushaka konaka rikala. Iku nasafisha rikala ingine. Mimi nasema ule chef anasema ushaka konaka rikala. Ushobe baka rikala na rikala unaanza uisafisha, hii rikala inatakata. Alisema kanjuu ya ile period anasema ke hivi tunabakia shibe yenyewe beushi. Huku naweza mambo itendeka, tunafukusha bazungu. Huku mambo itendeka. Na wewe vile kupale. Kama unatembea na wewe kuagiza, unatembea na wagiza. Huku mambo itendeka. Huku mambo itendeka. A partir ya leo, mimi nasema toka muibantu bale bagiza bale, unatembea kanabo bale bana.
achana nabo ni katika jina la Yesu. Hapa niko nasema sema na nguvu yote sasa, mimi naachana nabo ni katika jina la Yesu. Hivi niko hapa niko natakasa maisha yako. Hivi niko hapa mimi nakwambia sasa utaweza, kama unafuata hivi niko nakwambia utaweza ni katika jina la Yesu. Sema amen. Mimi nasema ke franga yako nani sacrifice yako, offrande yako, hata hivi tuko hapa. Hivi j'ai déjà consacré ce corps à Dieu. Ça je t'informe. Hii mwili nishakuipachaka Mungu. Hata kama unanikombanisha je, hata kama unanitupia malaria je, uyo ya kusema ke kilo ta découvrir ndani yangu ni gloire ya Mungu na utukufu wa Mungu. Haustaona bile huku unanitupia, haustabionaka. Pourquoi? Puisque j'ai déjà consacré ce corps à Dieu. Na wewe vile ukupale, nyumba yako uitoe kwa Mungu. Batoto yako ubatoe kwa Mungu. Franga yako itoe kwa Mungu. Bumuntu wako butoe kwa Mungu. Mimi nakwambia ya kusema kyote kia kibaya kile kitakuwa akisafanya kitu ni katika jina la Yesu. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini, sema amen ya nguvu. Consacre, donne tes enfants à Dieu. Donne ton argent à Dieu. Au s'enrichiraka Mungu atashikwa tamoyo. Tosha kitu wako ile akiri uitoshe mkichu. Alléluia. Amen. Un jour j'avais dit à une maman, mina sasa sake atapale kuna oh Mungu hivi na sasa twende pole pole. Hii makuta yote ile Mungu ashakukupatia. Ashakukubariki. Ma dépense huko niambia sasa mtoto wangu kwanza mimi mpachaka $5,000, $10,000 anaenda anacheza nayo anaishi kisha tena narudi. Mimi nafanya hivi. Oh mimi napatia. Na sasa mwile yote ataka mwana sasa make no mimi naangaliaka nani mimi natowaka. Mimi naangaliaka nani kama papa na lomba mimi napelekaka nani makuta tu save na hivi. Ile makuta unapelekaka kule. Eske ushopelekaka hata $5,000 ya hivi hata $10,000 tu unatosha hivi sasa leo upacha mtoto wako. Abakene niangalie. Mimi nasema ile ushotepensaka njuu yako wewe. Eske kama tunaweka pa balance, itezi nafika mu dépense ile ushofanyaka Mungu. Uliza ule pembeni yako. Uliza ule pembeni yako. Uliza. Amen. Tuweke tu journal leo. Ile ma dépense utafanya. Itapatana na offrande lotaleta. Tuweke tu leo. Pitishe enseignement kumbele. Oui, mettre en pratique. Mimi nakwambia usisema ke utabarikiwa ni katika jina la Yesu. Vile ukupale, tu es déjà consacré à Dieu. Wakukutushe. Mimi nakwambia usisema ke yeye ndio atapanda pa hotel, yeye ndio atakufa pa fashako. Ça je te dis la franche vérité, mimi nasema ke wakukutushe, wakukukombanisha, yeye ndio atapanda pa hotel, yeye ndio atakufa pa fashi yako. Sema amen. Vile Mungu alifrapaka batoto ba kwanza ba Egypte en protégeant batoto yake ye, asubuhi ya leo afrape batoto ba kwanza ba badui yako, a protéger batoto yako we. C'est ça la mission que nous avons ce matin. Mimi nasema hivi, afrape batoto ba kwanza ba badui yako. Ula ribamba richesse yako, ula ribamba maisha yako. Bien aimé, hata kuna mpombe, hakuna problème. Hata kuna pombe, ça je vous dis la phrase, hakuna problème. Problème ni kama unaikuna. Toka. Acha toi sasa, non. Leo shida. Pas leo usha déjà kokole. Puisque vile ukupani, kiote kile unapasha kufanya, unapasha kujua kile unafanya. Ana vile. Hata kama mimi nakuna pombe, mimi najua pourquoi mimi naikuna. Mais kama sasa mimi nikuna kunwa, mimi sio pourquoi nikuna ikuna. Aona sasa il y a un problème. Ana vile. Asubuhi ya leo malien yote mu maisha yako itanguka ni katika jina la Yesu. Mimi nasema bio malien yote. Hivi niko hapa. Kama mimi napenda kura leo hata kama Bukari na nini, mimi nakura. Maana sasa kama mimi napenda kura leo Bukari na Malaki na ikura bien. Kesho tena baneneka Bukari na Malaki, anapenda kama Malaki, anapenda kama Malaki, anapenda kama Malaki, anapenda kama Malaki. No.
Non, bantu bakubwa bekalake vile. Sema amen. Ambielo mpemena sa bantu bakubwa bekalake vile. Kama unakuwa vile batakubambia pale. Yana pendaka paka mpombe. Njoo kule batakuwekea na poison. Oncle wangu banauza 18 kobaya, banamwepika. Leo banamweke anakuria. Kesho banamchamushia hayo. Kesho yake banamchamushia hayo. Sasa hii yenye nyama hii depuis nianza paka kuikura. Basi Samuel hapa baikurie na banjela babwa baikura sema hapana, hii ni mboka yako wewe. Sasa comment paka mie. Haleluya. Vile kupale ushikwa sasa mimi napendaka paka nyama, njoo kule batakubambia kule. Leo unakuri yake, kesho unakura kitu kingine. Kama unakikura bia banakuleta kesho kingine, ukikatani. Amen yako kuchi. Mimi napendaka sana bukari. Kote kule unaenda banakuwekea bukari, njoo unakuri unaanza kutaya mambo ya bantu bote pale. Non, tu ne peux pas être comme ça. Sois un homme responsable. C'est ma mène. C'est comme ça. Ata pale penye pale atukuweke na nani na mamwaye kilo kotenda nani batizi bane tutume viku papa tunaenda nani kupa nani hata quelqu'un nani intercesseur tunafika kule tufika fashi mwe komba tu kwa magharibi. Tunaisha kombe hivi mule nyumba mkwa mampepo sana komba omba hivi kuisha papa karibu meza kutoka hapo tina kule mboka yote kupani biakura tunaanza kuangaliana. Bila sawa. Nabeba tu kama nilibeba katushia na masaja hii ile. Amen. Haleluya. Amen. Hapana wewe njoo pale njoo sasa unafungula na ceinture. No. Abasta bashone fasha boko kubambia. Ata Yesu alisema que le prince de ce monde il arrive. Mais ana na kiaki ataki hiki kimo ndani yako. Asa nikutanisha hata mkitu ataki mo. Na wewe asubuhi ya leo, mimi nasema ke nyumba yako iko consacré. Batoto yako beko consacré. Franga yako iko consacré. Wa kucheza na maisha yako, mimi nasema ke yenjo atakuwa offrande asubuhi ya leo. Yenjo atakufa ni katika jina la Yesu. Yenjo atalungula ni katika jina la Yesu. Utashimamia yulu, nous allons prier Dieu. Nous allons lui dire que non, weye uritoko unete épargner. Unasema pafashi yangu mie. Alléluia. Ça nous allons parler demain. Pafashi yangu mie ni Yesu ndio alifanya nini? Alikufa. Parmi ba premier né, ula sikupate substitut wa kumkombola. Ni nani? Yesu. Parmi ba premier né, ula sikupate wa kumsaidia wa kumkombola. Arifika hivi anaomba yani yasho inafanya nini? Inashanje na kwa damu. Babake anaangalia na kwingine. Anasema paka Isaac jo le miri oko waka mu hii situation. Mais wewe shita koko. Wewe utapanda. Wewe utakufa. Wewe damu yako itafanya nini? Itamwangika. Pour que Eric, pour que Kabea, pour que Kalonji. Ye ana na waye kumkombola. Wewe njo unabeba fashi ya bale bantu. Yesu alibeba fashi yako we. Sasa nani ule ko napenda kurudisha kwa ile fashi Yesu alibeba mu maisha yako? Eko napenda wewe ukwe offrande ukwe sacrifice njoo ye ejirejuir. Asubuhi ya leo bale bote beko napata nguvu njoo ya mateso yako. Huku unaona mtu mwingine kama anaua njoo anapata nguvu. Njoo anapona. Mimi nakwambia ya kusema ke kama c'était prévu ya batoto yako bakufa wewe ukufe njoo ya apate nguvu. Mimi nasema ke ya hii tour asitapata wae kutoa. Mimi nasema asitapata wae kutoa, asitapata damu ya yeye kutoa. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini. Asitapata wae kutoa. Utasema ke mfamilia yangu wote ule alikura buloji ye munye akufwe. Batoto yake abakure ye moya. Mebangu mie akipime akangarata macho moto ya mbingu anze kumteketeza pale pale, anze kugeuka eko na lungula. Utapika mikono, utaomba ni katika jina la Yesu.